Hello guys, ayan, nagkagbala tayo ng lukban. So, hiligay ko lang guys. Sarap. Ito kami sa loob sa labas nagbalat. Maliwanag. Araw naman. Diba ba't nandiyan ka naman? Madumi din anak. Ilang minutes na ba? Ay, tawa din si Jamaray. Lubar, tingin. Mahal yung mata ko ng katas ng ano. Nyam, nyam, nyam. But, Nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam. kailangan lukban dito guys. Nyam, 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 nyam. Oh. Oh, pakita na ni Jawara. Gusto nyo guys? Uliga. Post mo muna natin. Malapit na mag 2 minutes. Yan guys, sinama kita ng Jawar Gusto nyo guys? Ay. Balat. Balat naman yan anak. Ayan guys, oh. Wow, juicy. Ayan. Juicy. Tikman natin. Gawin mo lang 3 minutes natin. Tamis, juicy. Ang si Jabar. Makita mo kay Jabar. Makita yung mukha niya. Charot. Rap? Guys, juicy siya guys. Gusto pa. Gusto pa daw. Kita mati. Sulit pa. Nasarapan. Tamis kasi. Hindi siya maasim. Nyam. Diba? Bye guys. Thank you for watching.